gini tadi. Yuk. Ayo acak melayang. Mas, selfie mas. Nah itu kan dibeli tuh. Itu nggak dibeli gorengan, namanya kue roti dibeli. Nah, roti. Jadilah bilang kolej. Ya lah sembarang lah yang penting. Harusnya pas gini kan. Oh iya, lambat nasi mbak. Wah. Ngapain? Ah, Ngapain? sentir. Ini ya? Mas, awas mas, mas. Jangan di bawah tuh, untuk kelinting.
Hahaha.